ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଦ କ୍ୟାମେଲ ମାने କଣ? କ୍ୟାମେଲ ମାନେ ହଉଛି ଓଟ। ଆଜି ପଢିବା ସେଇ ଦ କ୍ୟାମେଲ ବାବଦରେ। ତ କ୍ୟାମେଲ ମାନେ ହଉଛି ଓଟ। ଆଜି ସେଇ ଓଟ ବାବଦରେ ଗପଟିଏ। କେମିତି ଓଟ ଓଟ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଲୋକ, ଓଟ କଣ କରେ, ଓଟ କେମିତି ଖାଏ, ଓଟ କେମିତି ବଞ୍ଚେ, ତାରି ବାବଦରେ ଆମେ ପଢିବା। ଆମେ ଓଟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓଟ କୋଉଠି ରହେ? ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ ରହେ। ତେଣୁ ଓଟକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଟେକ୍ସଟ। An animal which lives in desert is the camel. ତାହେଲେ ଯିଏ କୋଉଠି ରହେ? ଡେଜର୍ଟରେ ରହେ। ଡେଜର୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ମରୁଭୂମି। ମରୁଭୂମିରେ ଯିଏ ରହେ ସେ ହଉଛି କଣ? ଓଟ। ଓଟ କେବଳ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ। People kept camels as pets many thousands of years ago. ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଟକୁ ଲୋକମାନେ ପୋଷା ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ। ପେଟ ମାନେ ପୋଷା। ପୋଷା ଯେମିତି କୁକୁର, ପୋଷା ବିଲେଇ, ସେମିତି ପୋଷା ଓଟ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। Camels usually live in small groups of 230 animals. କ୍ୟାମେଲ ବା ଓଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇକି ରହନ୍ତି। କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ରହନ୍ତି। Camels have long, saggy winter coats to keep them warm. ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଓଟ ମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ଲଙ୍ଗ ସାଗି ୱିଣ୍ଟର କୋଟ୍ସ ଟୁ କିପ୍ ଦେମ୍ ୱାର୍ମ। ଲଙ୍ଗ ସାଗି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହରେ ଯୋଉ ଲୋମ ଅଛି ଲମ୍ବା, ଆଉ ସାଗି ମାନେ ହଉଛି ବୁଦାଳିଆ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ଲୋମ ଯୁକ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ସାଗି ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର କୋଟ୍ସ ଟୁ କିପ୍ ଦେମ୍ ୱାର୍ମ। ଯେମିତି ଆମେ ୱିଣ୍ଟରରେ କଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ୱିଣ୍ଟର ମାନେ ଶୀତର ଜ୍ୟାକେଟ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ବୁଦାଳିଆ ବା ଲୋମଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟର ଟିଡିୟର କୋଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସମର ଟୁ କିପ୍ ଦେମ୍ କୁଲ। ଖରା ଦିନେ ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଖରା ଦିନେ ରହିଲା ତାଙ୍କର ସର୍ଟର ଟିଡିୟର ଛୋଟ, ଆଉ ଟିଡି ମାନେ ସଫା କୋଟ ଇନ୍ ଯୋଉ ଟୁ କିପ୍ ଦେମ୍ କୁଲ, କଣ ସଫା ଆଉ କଣ ଛୋଟ ଲୋମଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଖରା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଦବା ପାଇଁ। ତାପରେ a thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. ଆମେ ଯଦି ପିଇବା କେତେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବା? ଆମେ ଯଦି ପିଇବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଗ୍ଲାସ କି 3 ଗ୍ଲାସ ପିଇବୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଗ୍ଲାସ ପିଇବୁ। ଗୋଟେ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଅଧିକ ଲାଗିଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଶୋଷିଲା, ଥାର୍ଷ୍ଟି ମାନେ ଶୋଷିଲା, ଗୋଟେ ଶୋଷିଲା ଓଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 30 ଗ୍ୟାଲୋନ୍ସ ଅଫ ୱାଟର, 30 ଗ୍ୟାଲୋନ ୱାଟର ପିଇଦବ। 30 ଗ୍ୟାଲୋନ ପାଣି ଯେ କେତେ କନି? ପାଖାପାଖି 500 ଗ୍ଲାସ ଫୁଲ ଗ୍ଲାସ 500 ଫୁଲ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ସେ ପିଇଦବ। କିଏ? ଓଟଟେ, ଗୋଟେ ଶୋଷିଲା ଓଟ, ଯାହାକୁ ଶୋଷ ହଉଥିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲା there are 2 different types of camels. 2 ପ୍ରକାରର ଓଟ ଅଛନ୍ତି। ଓଟ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ସାର, ମୁଁ ତ ଓଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। କଣ କଣ? One known as dromedary has only one single hump. ଗୋଟେ କୁ କହନ୍ତି ଡ୍ରୋମେଡାରୀ। ଡ୍ରୋମେଡାରୀ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ହମ୍ପ ଅଛି। ହମ୍ପ ମାନେ ପିଠିରେ ଗୋଟେ କୁଜ ଯାହାର ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଡ୍ରୋମେଡାରୀ କ୍ୟାମେଲ କହନ୍ତି। ଡ୍ରୋମେଡାରୀ ଓଟ। ସେ ଓଟର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୁଜ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହାର 2ଟା କୁଜ ଅଛି। 2ଟା କୁଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଛରେ। 2ଟା କୁଜ ଥିବା ବାଲା ଓଟକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ। କଣ କହନ୍ତି? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ କ୍ୟାମେଲ। 2 ପ୍ରକାର କ୍ୟାମେଲ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର 2ଟା ହମ୍ପ ତାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ହମ୍ପ ତାକୁ କହନ୍ତି ଡ୍ରୋମେଡାରୀ। ମନେ ହେଲା? ତାପରେ ଯିବା, the humps help the animal to survive in the desert by acting as storage container. ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହମ୍ପ ଗୁଡା କଣ ହଉଛି? ତାଙ୍କୁ ଡେଜର୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତତେ ଯଦି ପାଣି ଦିଆଯିବ,
दी दिन पानी पीया को दिया हबने तू कौन करू बंची पारिया नहीं तते जदि खाइया को 2 दिन दिया हबने कौन करू किंतु गोटे ओट मरुभूमि 7 दिन पर्यंत उपास रही रही पारियो हाँ तार जो कुजरे से खाद्य आ पानी हाँ से बंचेक रखी दिए जहाँकि ताको 7 दिन पर्यंत उपास रहिले भी किछि हुए नहीं। सरीगला तेणु ये थिला कैमेल तार प्रश्नोत्तर देखिबा प्रश्नोत्तर तार कौन प्रथम प्रश्न कहला व्हेयर डू कैमेल्स लिव कौन कैमेल माने कोठी वास करती कैमेल्स लिव इन डिजर्ट कैमेल्स लिव इन डिजर्ट तार आंसर हबो। 2 नंबर क्वेश्चन कहला आर द कैमेल्स वाइल्ड एनिमल्स हाउ डू यू नो नो द कैमेल्स आर नॉट वाइल्ड एनिमल्स कैमेल माने वाइल्ड हिंस्र जंतु नुह से माने मांस खाती नहीं बिकॉज दे ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स केवल से माने गच्छ किंबा गच्छर पत्र डाल खाती से मानको कौन वाइल्ड एनिमल्स कुआ जाए नहीं। तापरे व्हाट हेल्प्स देम कीप वार्म ताको कौन कहला एठी अछि उत्तर Camels have a long saggy winter coats to keep them warm. सर लिखिया यार उत्तर एमिति लिखिया केमिति लिखिया the long saggy winter coats हाँ helps them keep warm 4 नंबर क्वेश्चन उत्तर 5 नंबर what keeps their body cool in summer कौन हम उत्तर हबो the shorter tedious coats हाँ in their bodies keeps their bodies cool in summer 6 नंबर कहला how much water does a camel drink in 10 minutes बढ़िया क्वेश्चन कहला 10 मिनिट रे पानी केते पीबो 500 फुल ग्लास किंबा 30 गैलन्स लिखिबा कोन हां ए थास्टी कैमेल किंबा थास्टी कथा पचारने ए कैमेल कैन ड्रिंक हां ए कैमेल कैन ड्रिंक हां as much as 30 gallons of water about 500 full glasses in only 10 minutes मात्र 10 मिनिट रे से 30 गैलन किंबा 500 फुल ग्लास पानी पी दे पारे। 7 नंबर क्वेश्चन कहला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैमल्स आर देयर 2 टाइप्स कहलेबे 2 टाइप्स कैमल्स से माने के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैमल्स आर देयर वन इज ड्रोमेडरी another is bacterian गोटे होची ड्रोमेडरी कैमल आ गोटे होची बैक्टीरियल कैमल तापर कहला व्हाट आर दे सेटा कहले गोटे होची वन इज ड्रोमेडरी कैमल another is bacterian camel 9 नंबर कहला व्हाट हेल्प्स द कैमल्स टू लिव इन द डेजर्ट the hump in their body helps them to live in the desert तापर MCQ देखिबा choose the correct alternatives and complete the sentences the camel usually lives in dash the camels usually lives in the desert camels are of that dash types camels केते प्रकार camels are 2 types a thirsty camel can drinks about dash full glasses of water केते full glass पी परिबो 250 ना 500 ना 750 ना 1000 Tick the correct statements and cross the wrong ones. कोटा भूल कोटा ठीक लिखिबा Camels live in small groups. No. Camel yes ठीक Winter coats keep the camels warm. ठीक Summer coats keep them cool. ठीक A thirsty camel can drinks about 30 gallons of water. ठीक The dromedary camel has 1 hump. ठीक The bacterian camel has 2 humps. ठीक सब ठीक है Camels live in forest. Camels live in कोट रहंदी desert. Listening देची your teacher will read out the following words one by one. Tick the words as you listen to him or her. Desert domesticated bacterian हाँ ए वर्ड सब सुनिबो लिखिबो तेणु एठी किछि उत्तर नहीं हाँ
तापर vocabulary match the words given in A with their meanings in B. One is done for you. Container desert. Container desert होची a large area of land covered with desert. Container no desert अर्थ होची a large area of land. Desert माने मरुभूमि माने कोन जोठी बाली चतुर्पार्श्व बाली थाए ସେଇଟା କହନ୍ତି ଡେଜର୍ଟ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏରିଆ ଯୋଉଠି କଣ ଥାଏ ବାଲି ବହୁତ ଥାଏ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ଡେଜର୍ଟ। କଣ୍ଟେନର ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ରଖାଯାଏ। କଣ୍ଟେନର ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ ପୁଟ ଥିଙ୍ଗସ ଇନଟୁ ଅର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ବକ୍ସ ଅର ଏ ବଟଲ ଅର ଏ ଟପ୍। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ୍ଟେନର ଅର୍ଥ। ହଁ ଯୋଉଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖି ହବ। ହମ୍ପ ହମ୍ପ ମାନେ କଣ ହମ୍ପ ମାନେ ହଉଛି the round lump the round lump on the back of a camel। ଗୋଟେ ଓଟ ପିଠିରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ କୁଜ ଟାଇପ ର ସେଇଟା କହନ୍ତି ହମ୍ପ। ଏଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟା ଶାଗି। ଶାଗି ମାନେ ହଉଛି କଣ ଶାଗି ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟିଡି ହେୟାର। ହଁ ଏଇ ବିଲେଇ ତଳେ ସେ ସର୍ଭାଇଭ। ସର୍ଭାଇଭ ମାନେ କଣ द वाइल्ड माने मेक ए वाइल्ड एनिमल यूज्ड हैला एटा हबो। सर्वाइव माने कोन थास्टी। थास्टी होची वन दैट नीड्स और वांट्स टू ड्रिंक वाटर ता माने होची थास्टी। सर्वाइव माने होची कोन सर्वाइव माने तो एठी किछि तार आक्षरिक अर्थ नाही तथापि सर्वाइव रो होची कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट एटा होची सर्वाइव हे गला। ए सरी गला ए प्रश्न उत्तर वोकाबुलारी। तापर आसिला कहला ए कैमल लिव इन डेजर्ट। हां एठी कहिची ए हॉर्स लिव इन गोटे घोड़ा रहे कोठी स्टेबल हैला। ए काउ लिव इन ए काउ शेड गुहाल रहे काई गाई। एन एलिफेंट लिव इन देखिए ए फिश लिव इन वाटर अच्छे वाटर। ए बर्ड लिव इन नेस्ट। ए बी लिव इन बी हाइव अच्छी हाइव हैला। ए माउस लिव इन होल मूसा गाତରେ रहे मूसा गाତରେ रहे। ए बियर लिव इन ए लायन लिव इन डेन लायन होची डेन। ए डॉग लिव इन ए केनेल डॉग रहे जोटी ता कहंती केनेल। ए बियर लिव इन ए फॉरेस्ट हैला बियर लिव इन ए फॉरेस्ट गला। तापर ए मैन लिव इन हाउस मनीष घरे रहे। एन एलिफेंट लिव इन स्टेबल नेस्ट। ए स्क्विरल लिव इन बुरो हैला गछरे जो कोरडरे रहे के स्क्विरल। तापरे आ रहला केवल एलिफेंट। एलिफेंट पे रहला कोन एलिफेंट पे ए बियर लिव इन केव आउ एन एलिफेंट लिव इन फॉरेस्ट कंप्लीट हैला। नेक्स्ट राइटिंग व्हेन वेयर द कैमल्स फर्स्ट मेड टू लिव विथ मैन एंड वर्क फॉर हिम। व्हेन वेयर इन द अर्लियर टाइम पूर्वरु कोन मरुभूमि मानकरे कैमल मानकु रखा जाउतला पेट हिसाब रे बा पोसा हिसाब रे से मानकु निजर जिनिस गोटे जगारु अन्य एक जगह को बोइया पई। हां तेणु आज पई एतिकी ए क्वेश्चन आंसर तापरे देखिबा नेक्स्ट क्लास रे। हां से पर्यंत रहिबा। थैंक यू।